J'ai grandi dans un quartier difficile. Le pénitencier d'État était juste au coin de la rue où nous habitions. Lorsque les prisonniers étaient libérés, ils avaient tendance à rester habités là, en s'installant avec leurs enfants. Quand vous êtes un enfant, vous ne vous demandez pas pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Vous acceptez et vous vous adaptez. Quand j'avais environ 6 ans, ma petite amie a été tuée par sa mère. Sa mère n'aimait pas l'idée d'être divorcée, alors elle a tué sa fille et son fils, et puis elle-même. Personne ne m'a rien dit à l'époque. Elle a juste arrêté de venir à l'école. C'était une fille rousse, vraiment douce. À 11 ou 12 ans, j'ai commencé à porter un couteau à cran d'arrêt. C'était jusqu'à ce qu'un autre gosse me le prenne pendant que j'essayais de l'ouvrir. Il l'a juste pris, la regardait et a dit merci. Environ un an plus tard, il a tué un enfant de 17 ans et la mère des enfants. Il n'avait que 14 ans à l'époque. Je me souviens de cette nuit. J'étais à un pâté de maison quand c'est arrivé. La police était partout. Quand je suis arrivé, il était déjà assis à l'arrière de la voiture de patrouille, couvert de sang. Presque comme si de rien n'était. Il a juste hoché la tête, il a dit « Salut ». Et jamais revu par la suite. Pas avant d'être à la télé 20 ans plus tard, avec sa sœur, racontant leur enfance misérable. Un autre de mes camarades de classe a essayé de se laisser mourir de faim, mais je suppose qu'il a pensé que ça n'allait pas assez vite, alors il s'est pendu à l'âge de 14 ans. Il était vraiment un bon gars, je l'aimais. Parler de suicide. Une autre fois en 6e année, un de mes camarades de classe est arrivé un matin en disant qu'il devait attendre l'ambulance qu'il avait appelée pour sa mère. Elle venait de se tailler les veines dans sa salle de bain. Et lui, avec un sourire, il décrivit comment les éclaboussures de sang recouvraient les murs et les sols de leur appartement, comme s'il racontait un film qu'il avait vu la veille. C'était dingue. Un an plus tard, un de mes amis a cambriolé une station-service et 2 bureaux de poste avec un fusil à canoncier. Il a été emprisonné quand il avait 15 ans. Il sniffait tellement de gaz à l'époque que si quelqu'un s'était approché de lui moins de 5 mètres avec une allumette, il aurait explosé. Quand vous grandissez dans ce genre d'environnement, vous apprenez à vous adapter. J'ai appris que la seule chose dont ces psychopathes ont peur, c'est d'autres psychopathes. Donc la solution, vous apprenez à faire semblant d'être un psychopathe. J'ai développé une stratégie de survie mentale, une sorte de masque que j'enfile, qui fait que je n'ai aucun sentiment, aucune compassion, aucune joie, aucun remords, aucun amour, aucune pensée intellectuelle, aucune raison. Juste une colère, contrôlée, pure. À l'époque, ce masque, je pouvais l'enfiler et l'enlever quand j'en avais besoin. Mais aujourd'hui, ça n'arrive pas aussi facilement.
parfois vous rencontrez un psychopathe et vous avez besoin de ce masque. Aujourd'hui, je déteste vraiment cette partie de moi-même. Par la suite, tous les sentiments, la culpabilité et l'autoflagellation mentale me sont tombés dessus, comme un tas de briques. Et ça peut durer des jours, des semaines. Je commence même à penser à des choses que j'ai faites quand j'étais gosse, et j'ai du mal à dormir la nuit. Effet boule de neige. C'est chiant de grandir et de prendre conscience des choses. Mon enfance me manque. Tout semblait si simple à l'époque. أنا عندي 5 أطفال، 4 بنات وولد. لما كنا عايشين في بلادنا كان جوزي بيضربني كل يوم، كان بس عايزني أقعد في البيت مخرجش. كان أهله عايشين في البيت اللي قدامنا عشان يراقبوني، يشوفوا إذا كنت أنا بخرج وهو مش موجود ولا لأ. كان بيشتغل مهرب، كان بيهرب بني آدمين على أوروبا، كان بيكسب فلوس كتير. أحيانا كمان كان بيكون غايب كذا يوم، وده كان كويس. في يوم جه وقال لي إن هو عايز يهربني أنا و3 من بناتي على الدنمارك. أنا ما كنتش أعرف الدنمارك، بس كنت أسمع إن هي بلد كويسة وفيها حرية. كانت فكرته إن بس أجي على الدنمارك أقدم له على لم شمل وأجيبه هو وبناتي الاتنين علشان بطريقة قانونية. وأنا رايحة على الدنمارك جوزي أكد إن أخويا طالع معايا كمان علشان يراقبني. كنا عايشين مع بعض فترة قصيرة في الكامب بتاع اللاجئين، بس بعدها بفترة قصيرة خدت شقة وعشنا احنا ال4 لوحدنا. دي كانت الحرية الحقيقية. أخويا كان عايش بعيد عني شوية، ما كانش قادر إن هو يراقبني زي ما كان المفروض. ده كان زي ما يكون خد فرصة حقيقية في الحياة. جوزي اتصل بيا عشان يطلب مني أعمله أوراق لم شمل عشان يجي على الدنمارك. أنا بس قلت له بس أنا ما عملتش كده. ليه مفروض أعمل أصلا؟ أنا هنا بقضي وقت لطيف ومش محتاجاه أبدا في حياتنا. محدش مننا بيلبس طرحة تاني، رميناها من زمان. أنا كمان بقدر أروح حفلات، بدخن سجاير، بشرب كحوليات إذا حبيت. بناتي مسموح لهم يحطوا مكياج، يعملوا اللي هم عايزينه، يباتوا عند صحباتهم أو إن هم يروحوا حفلات. كمان أنا بقدر أكون مع أي راجل زي ما أحب. حرية ما تتوصفش، زي ما يكون باخد مفيش أي حدود. بعد ما عدى شوية وقت عرف جوزي إن أنا ما مليتش الأوراق أصلا، وبدأ إن هو يهددني. قال لي إن أنا عمري ما هشوف ولادي تاني، وإن هو هيجي على الدنمارك ويلاقيني. فجأة ومن الهوا مليت كل الأوراق، بس سبتهم على ترابيزة المطبخ وأنا بفكر أنا هعمل إيه بالظبط. بس جوزي ضغط أخويا وهو ضغطني إني أبعت الأوراق. في نفس اللحظة أنا مسكت الأوراق قطعتهم حتت صغيرة وقت ما كان أخويا بيتفرج. اتصلت بجوزي قلت له إن أنا مش هعبي أوراق لم الشمل أيا كانت العواقب. اتعصب كتير، بس أنا اخترت الحرية. فوضت أمر ربنا، أنا عايزة أشوف أولادي، بس يمكن هيعدي سنين كتير. بعدها بأسبوع وأنا راجعة من مدرسة اللغة بتاعتي لقيته قاعد في الصالون وبيشرب شاي. كنت بحسب نفسي هموت، بس الحقيقي إن أنا خدت حتة علقة. ولادي الاتنين لسه فضلوا في بلادنا. أنا كنت عاملة لهم أوراق لم شمل علشانهم. دلوقتي تقريبا هياخد 2 على ما ييجوا. وحشوني كتير قوي. الموقف هنا ما بقاش كتير حلو. أنا رحت بيت مطلقات كذا مرة، الحكومة نفسها تساعدني. كمان عرضوا عليا عنوان جديد واسم جديد ليا والأطفالي، بس أنا خايفة كتير، خايفة جدا. أنا خايفة كتير.
Moj otac je musliman, a majka mi je Srpkinja. Živjeli smo u Bosni u staroj Jugoslaviji. Otac je radio kao sudija, a mama je radila u sudu za prekršaj. Kada je rat počeo, mi smo pobjegli u Zadansku i bili smo smješteni u centar za izbjeglice u Anstrup. To je bila stara bolnica. Bilo je svakakih ljudi, a i kriminalaca koji nisu samo pobjegli iz rata, već i zatvorske kazne. Sjećam se čovjeka koji je sjedio na hodniku pored nas, naših soba, i pušio cigarete. Kada bi završio, on bi gasio cigarete na svojim rukama. On je kao i drugi imao traume iz rata. U centru smo svi bili pomiješani, i Srbi i muslimani. To je značilo da je rat preselio u azilni centar, što je izazvalo ogromnu tenziju. Tada sam imao 7 godina i volio sam da se igram sa drugom djecom. Ali ako bi se mi kao djeca posvađali, bi se roditelji umiješali i često bi izbila tuča. Tako je bilo. Svaki dan je bila neka borba. Kada sam se igrao sa starijom djecom, oni su mi stavili kanap oko vrata i pregovarali da skočim sa radijatora. Sve to dok su se smijali. Srećom je moj tata slučajno došao i spriječio tu situaciju. Jednog dana su mog oca trojica skočili i istukli zbog toga što sam ja nešto rekao jednoj curi mojoj godina. Bio sam mnogo uplašen i nisam mogao da spavam 2 sedmice. Svi su bili mentalno depresivni. Moja mama je mene nesvjesno krivila za sve ove loše stvari što su se dešavale. Danas ja znam da to nije istina i da moja mama nije mislila ništa loše, već je to govorila iz straha i nesvjesnosti. Ali kada si dijete, vrlo lako povjeruješ u takve stvari, posebno kad tvoji roditelji ti tako govore. Kada sam odrastao, ja bi dosta vremena proveo sam u svojoj sobi, u svojoj tišini. Pokušao sam da prekinem te socijalne kode kako bi mogao bolje da ih razumim. Kada mi se mama razbolila i bila u bolnici, ja nisam došao da je posjetim. Moj tata je rekao da sam ja sebičan i da ne mislim na njih i da mi nije stalo do njih. Ja sam objasnio da svim bolovima u meni ja nisam imao mjesta za ničije druge, a ne ni za moju majku koju najviše volim. Teško je to. Teško je biti psiholog svoj.